So shout out kay Master Boy Hangal. Shout out kang ulitaong byudo. Morning byudo nga ulitaw. Shout out. O Boss Denver. Shout out po kay Master Boss Denver. Morning fishing adventure na punta. Tara. Spot. Tara. So ajing gaming na karon nya atay undak gitisting pod di pa maklaro. Pero tingnan nato ning undak nya update ta pag nata dito sa posti lang yapon ta magsugod kay murag pataob pa man di kita atog lalo man ron kay kadali rata man labyog. So update ko pag nata dito nata sa spot guys. So, unang bitaw dita bombs away. Ih, kebuhi. Sayang. Uy, strike. Uy, strike. Sayang ah. Grabe bay. Sa gunsunan. Hagis, bombs away. Fish on guys. Fish on na yun. Inside. Good. Fish on na yun. Ah, duha ka buok. Bugaong. Double. Oh. Grabe, hipik-tiping undak guys. So again, naduha dita. Bombs away. Ayay ka. Fish on guys. Thank you. Grabe guys. Sa undak nga oh. Uy, kagilambod ni mo. Fish on. Daan. Nih. Gamayas bugaong eh. Pantogra bang hubo mog mga kuan. Sabiki. Agay sa undak. Imayoy. Fish on guys. Bugs for life. Kapit guys. Fish on. Sa durad dyan. One, abot. Ano yung sa
Saan ni? Tigi. Paul Hook. Grabing tigi oh. Ano siya oh? Ah. Bugs. Grabe. Daghan na kikuha ba oh? Ano siya? Ingon niya. Ah, grabe. Tabing tumbling mang bugaong. Tabing tumbling mang bugaong. Grabe. Wala yung lure lagi sa diri. Guys, uli reveal na. Kay muli na ko. Duty na. Kay duty na. Report tapos Oh. report. Kuha ni Champion. Master Radja no. Mama bugaong. Kasi mo kuha. Tura. Basta pala utog lagi. Oh. Okay, kada ko. Ah, Hello. grabe oh. Dagko yung bugaong kitok. Suwas bugaong oy. Oh. Wala. Grabe guys oh. Taro, nakakuha. Taro sabi. Smile ra gud. Smile ra gud. Grabe. Taro, Master Kai. Shout out sa mga butlog karon. Sama na ko. Mo bay pagsugod ani, mo bay pagsugod. Ih. Kita ini tag uli. Unya una ko sa inyo ah. Hey. Duty. Oh, duty pa ko. Ikon. Ikon. Huli reveal dai, huli reveal. Bro, On. Oh. Zero na. pagkaon doon ni sa iro, ingon ni Master Kai. Natay 5. Woo! Goods. So guys, humatag fishing. Napa to mga kauban dito. Si Master Kai ug si Master Radjan. Namasol pa sila. So, kuha na to kani. Tara. Boundary na yun. Goods kayo. Ha. Oh. Goods na kayo na. Gamit na to. Ajing ta, ajing. Yeah, sabayan og kuha na to. Pundak. Bading. Oh. Tara tong set up. Uli na ta kay duty pa ta. Kato lang. Bye.